नमस्कार दर्शक बंधु मु दशहरा कृषि का आपण मानक स्वागत करछि दशहरा फार्म यूट्यूब चैनल रे। दर्शक बंधु सब बेले तो आपण माने मेंढा चाष विषय रे देखुछंती। आज आम श्रीराम आज्ञा सहित कथा हवा गुहाल घर विषय रे। केतोटी मेंढा को नहीं करी एही फार्म का करबा पई गुहाल घरटा पाइछंती आ को डॉक्यूमेंट दरकार पड़छि से विषय जानबा पहिले एही वीडियो टिके प्रथम रो शेष पर्यंत देखता। दर्शक बंधु आ काई देरी करबा आज्ञा अछंती मो सम्मुखरे आज्ञा मुखर शुणा कौ डॉक्यूमेंट दरकार जगह क्या ना थीबार अच्छी सब प्रकार सूचना जानापी। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपन स्वागत करते दशहरा फार्म यूट्यूब चैनल रे। आम दर्शक मानक ना टी मो ना श्रीराम सावकर ग्राम बेलकण पोस्ट शिखरपाई भैया जेके पेपर मिल आम ब्लॉक है कल्याण सिंहपुर जिला डिस्ट्रिक्ट रायगढ़। तो कहते आज्ञा आपड़ जो गुहाल घर बनई आपन जो गुहाल घर बनई एटा कौ स्कीम रे आपन पाई गोटे ये बीबीओ ये रे स्कीम टा बनईतिलु। तो यही गुहाल घर पाई प्रॉपर डॉक्यूमेंट जोटा जोटा लगुच कोटा लगुच निज नार थिबार अछि नते तो अन्य जगह ले लीज एग्रीमेंट नबार अछि। मनकर एटा आपन को स्त्री नार अछि तो कहतु सी आपन किसी लीज आकार नहीं करी हाँ करि पारिबो तो कहतु यही गुहाल पाई आपन को केते इन्वेस्ट करबा पड़छ ना प्रथमे गुहाल घर बनैला पर पैसा मिले ना नहीं गुहाल करिवो छेली किनिबो मेंढा हो किनला पर सब कला पर आपनकर सब्सिडी आसीबो। हेले एटा केतेटा पाई टारगेट एटा हमें 50 टा पाई करछु। 50 टा पाई 50 टा पाई ए गुहाल घर होइछि। तो प्रथमे आमे से माने जते बेले आपन को गुहाल करबा पई कहबे सेते बेले जगह चयन पई आसंती कि हां सबुति पई आसंती देखंती। हां देखंती। तो आ कहंतु जते बेले आपन गुहाल पई अप्लाई करले सेते बेले से माने आपन को इन्फॉर्मेशन देले ना आपन निजे जाई करी नहीं तांके इन्फॉर्मेशन देइतिले ऑफिसर। तो आ कहंतु जो लगे जी सामग्री लुहा टारम कर प्लास्टिक सेटा आपण कोट रांथिले सेटा जाजपुर ना कोट पो मगैतिला किंतु लुहाटा हमर रायगड़ा रु बनाइछि दिनसटा एटा वेल्डिंग रे बनाइछि। एटा बने पई केते वर्ष ना केते मास लागला एटा बनैबा पई कोन भलो वेल्डर हेले आपन को 2-3 मास रे पैसा दिले क्लियर कर दबो किछि कथा ना। आ कहंतु गुहाल बनैबा पई बनैला आपण ताको मेंढा भी रखी देले ताको सफा सुतरा पई किछि सेमति पानी थिबा सुविधा थिबा जगह करा जाय ना एमति किछि ना गवर्नमेंट सिस्टम रे बोर दरकार बोरविल थिबार अछि ताइरे विभिन्न प्रकार सुविधा अछि। तांके बोर न होले ये करिवे नै करंट लगेल करंट ये रे भी देबे तार सब डॉक्यूमेंट जाको शामिल करिवार अछि ऑफिशियल ये रे। आउ सरकार कोन एमति आपण जदि मेंढा रखि देले से मन पई घास पास भी देखि करी हां घास 2 एकर बड़ दरकार 100टा मेंढा पई आले। आउ घास तो आपण 2 एकर पई कहले एमती चापकटर इत्यादि भी मिली पारे सेठी ना ना मिलिबो नै चापकटर हम किणी कर रखिबार अछि। तो कहंतु देखन दर्शक बंधु लिखाई मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना आपण बोर्ड देखि परथुए देखंतु एटा स्त्री जमुना साहुकान को ना रे हेइचे गुहालटा आपण माने देखि परथले देखंतु। आगे कहंतु जो अकाउंट कथा कहले जोटी आपण को पैसा मिलबा सही अकाउंट रे सही बैंक रे थिबार अछि ना से बैंक रे आपण कर जो अकाउंट देबे से अकाउंट रे ये करिवे आपण को हमर एसबीआई सपोर्ट करछि बोलवा कथा। एसबीआई कोन हमर खाली सब्सिडी पाई देखुतलो। तो सब्सिडी केते एटी अछि सेटा 3 लाख चिलरा मिल टोटल घर केते एटा तार हमर घर 5 लाख प्लस हे जाय छै। आपण एथिरे ये हमर कोन सब बिल पत्र पाइले कि नहीं पाइनु तो डेरी कौन है डेरी बोले हमर वीडियो ट्रांसफर हो गले डीएस ट्रांसफर हो गले सेति जगन टिके तो आपन को सहित जते बेले कले ए आम ब्लॉक रे केते लोक
କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ନା ଆପଣ ଜଣେ ହିଁ? ମୁଁ ଜଣେ ଏକା କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ଯେତେ ଆମର ପଶୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଇଏରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଯାକ ଅଛି ହେଲେ ଆପଣ ମେଣ୍ଢା ହିଁ କାହିଁକି ଚୟନ କଲେ? ମେଣ୍ଢାଟା ମାନେ ଘାସ ଖାଇବ, ସୁବିଧାରେ ଟଲ୍ ଫିଡ୍ କରିପାରିବ। ଛେଳିଟା ଡାଳ ଦରକାର, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତାକୁ ଡାଳ ଦେବାର ଅଛି। ସେ ମେଣ୍ଢାଟା ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମେଣ୍ଢା ଚାଷ କରିଲେ। ହଁ ସେ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମେଣ୍ଢାକୁ ଚୟନ କଲେ। ତ ହାଇଟ୍ କଥା ଏବେ ଘରର ହାଇଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କେତେ ରଖିବାର ଅଛି? ମାନେ ଏବେ ଭିତରେ ପଶିକରି ଝାଡ଼ୁ ପାଡ଼ୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋର 5 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ରଖିଛି ଆରାମସେ। ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ କେତେ ସରକାର ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସରକାରର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତିକି ରଖିପାରିଲୁ। ଓହୋ ସରକାର ଯେତେ ବି ଆପଣ ରଖିଲେ ସରକାରର କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲି 50ଟା ପାଇଁ ତ କରିଥିଲେ, ସେଠି ବୁଦା କେତେଟା ରହିବ? ବୁଦା 50ଟାରେ 3ଟା ରହିବ। ତ ଆପଣ ସେହି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଣନ୍ତି ନା ପଇସା ସିଆଡ଼ୁ ଆଇଲା ପରେ ଆପଣ କିଣନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମେ କିଣିକରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇଲା ପରେ ପଇସା ଛାଡ଼ିବେ। ଦୁନିଆ ଅଫିସିଆଲର ଇଏରେ ବହୁତ ଝାମଲା ଇଏ ମିଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ଇଏ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲି। ଆଉ ଆମର ବିଏସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ ଆମର ଇଏରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏବେ କେଉଁ ବିଏସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସବସିଡ଼ିଟା କମିଯିବ, ଆମକୁ 3,50,000 ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହିଁରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଜାଣିଲୁ କି 50,000 ଟଙ୍କା ଲେପ୍ସ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବାକି ଗୋଟେ 50,000 ଲେପ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଡେରି କରିଦେବାରୁ ଆମକୁ ଲେପ୍ସ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବିଏସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଫିସିଆଲ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀର ଭୁଲ ହିସାବକୁ ଧରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟୋରି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ବର୍ଷର? 2024 ନା 23 ନା 25? ନାଇଁ 2023ର 23-24ର। ହଁ ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏହି ଗୁହାଳ ଘର ସବୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦେବେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ। ସେ ଭିତରେ ମଝିରେ ବିଏସ୍ ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ, ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ବିବିଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମ ଭାଇଟା ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସେମିତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଇଏଟା ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଥରେ କାଗଜପତ୍ର କରୁଛୁ, କାଗଜପତ୍ର ହେଇଗଲେ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଯାହା ମିଳିବ ସେଟା ନେବା କଥା ଆପ୍ଲାଏ କରି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଆମର ଦଶହରା ଫାର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।